الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واشهد أن سيدنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه أرسله الله رحمة للعالمين ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين معاشر الحاضرين رحمكم الله jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang paling cinta kepada kita dan akan terus memperjuangkan kita di dunia maupun di akhirat kelak sampai akhirnya kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dibanding Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang paling mencintai kita dan inilah yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian yang sifatnya, yang karakternya azizun alaihi ma anittum, ay syadidun alaihi, terasa amat berat apapun yang menyebabkan kalian sulit dan membahagiakan kalian dan membahayakan kalian baik di dunia maupun di akhirat nanti. Harisun alaikum. Yang kedua, sifat Rasulullah adalah sangat menginginkan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman beliau ini amat penyantun dan amat penyayang. Sehingga dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terungkap sebagaimana diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi memastikan umatnya selamat dunia dan akhirat, beliau tidak pernah melupakan kita dalam doanya dalam setiap salatnya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian didoakan oleh Rasulullah dengan doa, Allahumma ghfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa Aisyah ini baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Baik yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mendapatkan doa ampunan dari Rasulullah ini, Ibunda Aisyah tertawa bahagia. Dan Rasulullah bertanya, ya Aisyah, ayasurruki du'ai? Apakah kamu senang mendapatkan doa dariku? Maka Ibunda Aisyah menjawab, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya tidak senang mendapatkan doa yang sangat luar biasa darimu? Maka Rasulullah menjawab, wallahi, ya Aisyah, demi Allah, innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Sesungguhnya doa tersebut adalah doaku untuk umatku dalam setiap salatku. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Dalam riwayat yang lain, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan syafaatnya, pertolongannya untuk kelak umatnya di akhirat nanti. Sehingga Rasulullah bersabda, kullu nabiyyin lahu da'watun mustajabah
Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa anni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Yang artinya setiap nabi yang Allah utus diberi porsi doa mustajab. Semua nabi yang Allah utus pasti dikabulkan doanya ketika di dunia. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW belum menggunakan jatah doa beliau yang diberikan oleh Allah untuk digunakan di dunia. Sengaja beliau simpan syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Karena akan beliau gunakan nanti di akhirat agar beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan untuk umat-umatnya. Fahiyana ilatun insyaallah. Dan Rasulullah menjamin semua umat beliau pasti akan mendapatkan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Siapapun dari umatku, kata Rasulullah, yang ketika wafat, ketika keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bahkan dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, beliau sangat mengkhawatirkan khususnya umat beliau yang seperti kita yang banyak dosa. Beliau sudah menyiapkan syafaatnya li ahlil kabair min ummati. Rasulullah bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Pertolonganku untuk mereka para pelaku dosa besar dari umat-umatku. Para ulama menjelaskan, bukan maksud hadis ini adalah Rasulullah menormalisasi perbuatan dosa, akan tetapi ini lebih kepada kasih sayang beliau kepada umatnya, dan beliau paham, beliau tahu bahwa banyak dari umatnya yang seperti kita banyak dosa, maka Rasulullah SAW sengaja menyiapkan syafaatnya untuk kita semua. Bahkan di hadis yang lain, Rasulullah SAW menangis karena khawatir umatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah membaca firman Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang mana maksud dari ayat ini adalah Allah bisa saja mengazab seluruh hambanya, dan itu memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika membaca ayat ini beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma ummati ummati, ya Allah selamatkan umat saya, wabaka seraya menangis, sehingga mengundang malaikat Jibril untuk turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah dan bertanya kepada beliau, ya Muhammad ma yubkika, wahai Muhammad, apa yang menyebabkanmu menangis? Dan Allah lebih tahu apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, dan dikabarkan bahwa Rasulullah mengkhawatirkan umatnya. Dilaporkan oleh malaikat Jibril kepada Allah, dan sekali lagi malaikat Jibril diutus kepada Rasulullah untuk menyampaikan pesan dari Allah, ya Jibril, idhab ila Muhammad fakul. Maka Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, pergilah kau kepada Muhammad dan katakan, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Sungguh kami, kata Allah, akan membuatmu ridha ketika membuat keputusan untuk umatmu, dan kami, kata Allah, tidak akan membuatmu sedih. Maka Rasulullah sebagaimana dalam tafsir surat Ad-Duha beliau berkata, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak akan ridha jika masih ada satu dari umatku yang tersisa di neraka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan masih banyak lagi bukti kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tinggal kita sebagai umatnya, apakah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita mau istiqamah menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di akhirat nanti diperjuangkan oleh beliau sampai akhirnya berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu azza wa jalla yaqul wa biqali yahtadil muhtadun jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh wa qala azza min qailin karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw
tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa thabbatani wa iyyakum ala siratihil mustaqim wa jarani wa iyyakum min khizyihi wa adzabil alim. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa azimana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu qaidul ghurril muhajjalin ila jannatin na'im. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa nafsiyal mudhnibata bitaqwallah fattaqullaha ya ibadallah wa ahsinu yarhamukumullah inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bihi بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وهيا بالمؤمنين من عباده تعميما فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن أصحاب نبيك الكرام لا سيما أجل فخرا ورفعهم قدرا مؤازر النبي في حالة سد وضي خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ونشهد المحراب الناتج بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذي النور والبرهان من استحيت منه ملائكة الرحمن الإمام شيخ الإسلام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ونخي النبي المصطفى وابن عمه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وعنا ما هم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم مغفرة ظاهرة وباطنة سرا وعلانية لا يكتسبون بعد خطيئة ولا إثما. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مجللا صحا طبقا عاما دائما. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والضنك والظلم والفقر ما لا نشكوه إلا إليك فارفع لهم عنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم وحد أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر المسلمين في غزة وانصر المسلمين في الأقصى وانصر المسلمين في اليمن وانصر المسلمين في السودان وانصر المسلمين في إندونيسيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهلك اليهود الظالمين المعتدين وعوانهم. اللهم اهلك اليهود الظالمين المعتدين وعوانهم. اللهم اهلك اليهود الظالمين المعتدين وعوانهم. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين واهلك ولا تهلكنا من في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.